জ্বালাইয়া খাইলো একটা হিরক রানী, পরনে সাদা শাড়ি পায়েতে হাওয়াই চটি, পরনে সাদা শাড়ি পায়েতে হাওয়াই চটি, মুখে তার মিথ্যা বুলি চোর ডাকাতের মধ্যমণি, জ্বালাইয়া খাইলো একটা হিরক রানী। হায় হায়। ঘটনা হয়েছে, আমি যে লাস্ট গানটা সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড দিয়েছি, সেজন্য আমাদের উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ আমাকে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে পিটানোর নিদান দিয়েছে। ভাবুন, উনি আমাদের উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রী, তার মুখের ভাষা। এর আগে রাজবংশীদেরকে হাঁটুয়া ভাঙার নিদান দিয়েছিলেন, যে হাঁটুয়া ভেঙে দেবে, কোনো কিছুর বিরোধিতা করলে তাকে পিটাতে হবে, ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে। এই সমস্ত কথা বলতে হয় নাকি? আপনার কাছ থেকে মানুষ কি শিখবে? ও ভালো কথা, এই রাজনীতি করতে গিয়ে আপনি আপনার বাপকেও চোর বলেছিলেন না? তো আর কত, বয়স হয়েছে, এবার শুধরান, ভালো থাকার চেষ্টা করুন, ভালোভাবে কথা বলা শিখুন, তাহলে মানুষ আপনার সাথে থাকবে, নইলে সামনের দিনে ছুড়ে ফেলবে, ছুড়ে। लगता है विवाद टीएमसी का पीछा नहीं छोड़ रहा है और इस बार उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुह भी इसका हिस्सा बन गए हैं। कूच बिहार जिले के माथाभांगा के एक लोकप्रिय राजवंशी लोक गायक मनिंद्र बर्मन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करके कहा है कि उन्हें मंत्री ने धमकाया है। सिलीगुड़ी नगर निगम के MMIC दिलीप बर्मन द्वारा सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव और डिप्टी मेयर रंजन सरकार पर राजवंशी विरोधी रवैये का आरोप लगाए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है कि ये नया विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि फोन पर MIC गुहो ने धमकी के मामले पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए गाने में इस्तेमाल की गई भाषा पर जरूर आपत्ति जताई है। इससे पहले 19 अप्रैल को दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि लोक गायक को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने SSC घोटाले पर सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ एक गाना बनाकर अपलोड किया था।